Oh. Saan itabuhan na, sir? Tulak man lagi. Bukan ke gasolina lagi sih. Udah nga gasolina. Asa na ka padulong? Bukan lagi sih. Ada kay kwarta. Pag-usilin, may gasolina hindi sa ano. Lagi kuartas. Oh, sige, sige. Tagaan kag kwarta. Nga karon vlogger man ko nya nagsugod kog vlog ba para modagan akong views. Videoan ta ka. Nya naay 500 dire oh. Ipang gasolina ni Dalam cair sih. para Wala talaga ako ngayon. ano na para kita sa mga tao na nitapang ta. Yung mga vlogger na pagto manggod sila, nakaatag sila, nakatabang na pero baliktad. Ikaw makatabang sa kuha kay daghang mo tanawan eh. Kay tabang mo sa mo. Dalam cair diri sir. Sige sige, pag gasolina ayaw na isuyo pug siya. Sige sir, salamat. Ah, sige sige sige.